Evet sevgili YouTube, The Witcher Survival Hunt'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümde Battle of Kaer Morhen, yani Kaer Morhen Savaşı oldu ve maalesef ki Vesemir Baba'yı kaybettik ya. Maalesef. Şimdi ben burada kaldığım yerden devam et dedim ama dur bakayım. The Wild Hunt arrived at Kaer Morhen soon after. A great battle ensued, and the fortress's defenders might all have perished. Aynen böyle oldu. Not demonstrated her powers. So sudden and violent was her outburst that the Wild Hunt was forced to withdraw. The battle was won. The war had barely started. Savaş da aynı başladı. Şimdi gidip konuşalım o zaman Avalach'la. Zireael can harness immense amounts of the power. Why has no one taught her to control this? Actually, some did teach her. Clearly to no effect. I'll gladly argue with you about this. Haven't had a chance to talk. Thanks for your help. And for looking after Ciri. You will thank me later. Now we must take Zireael from here, hide her, and then gather a greater force. Anyone, everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses, archmistresses of magic. You mean the lodge? Hoca dağılmış durumda. Many of the lodge's members are dead. The rest are in hiding. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, and Fringilla Vigo are likely still alive. And Francesca and Ida? Think they'd agree? I think they'll take convincing. Would you rather speak to Kira alone? Kira kabul edecek mi ki acaba? Ben gideceğim falan diyordu. Sanırım seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Don't trust the lodge one bit, but doesn't seem like we have a choice. Because we don't. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. That will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. Damn it! Again you planned without even asking what I think. I've had enough of this. Hoş geldin Björkson. Like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. Seni korumamız gerekiyor ama. You can't expose yourself. Am I a banner to be held aloft and kept from the enemy? That's how you treat me. None of you has the courage to face this threat. Yet we must kill them. Or sooner or later we will all die. Peşinden gideceğim. Better go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened. She could be a greater threat than the hunt. Ya öyle diyorsun da yani. We'll stay here a while longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn. Come on, Yen. The sooner we leave, the better. Tamam siz gidin. See ya. Siz gidin. Of kızım, of Ciri ya. Niye böyle davranıyorsun ki? Hepimiz senin iyiliğin için uğraşıyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Evet bu arada fark ettiyseniz aslında Vesemir sürekli kılıç yağlama işini yapardı. Şimdi Geralt yapıyor bunu. Don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Zireael. How many times must I try? As many as it takes. But I'm not getting anywhere. Tamam ben hallederim. Sen bana bırak. We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either.
Geralt, please, not now. By comparison, the Gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avallac'h says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill Kedi yavruları ve vanilyalı puding. kittens and vanilla pudding. Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. There's a certain ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him. Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? Hemlock. The Skellige druids have used it for centuries. It always Diye ama. works. Daima diyeceğine. Gel lan hadi kar savaşı hadi gel. You'll regret that. Hey, that's cheating. Ama bir dakika. Wimp. We'll see about that. Come and get me. Oğlum bir dakika ama. Nasıl kartopu yapacağım ki? Ha. Tamam direkt yerden al diyormuşuz. Bir dakika sıkıştım seni bir dakika dur kızım. Aşağına doğru atayım da. Ama alamıyorum. Ha kullan. At bakayım. Yok ya. Sonra demesine izin verme. Kaç kız? At. Hadi bakayım. Ya ben niye kartop alamıyorum yerden? Aha bozuldu seri. Kartop alamıyorum yerden. Niye alamıyorum? Niye alınmıyor lan? Kaç bakayım buradan. Kaç. Kaç buradan. Yahu nasıl alınacak bak. Normalde orada E'ye bastığında aldı. Özel bir tuşum var bunun anlamadım ki. At bakayım bir tane bir değsin. At. Done playing nice. Abi alamıyorum yerden. Kaç kız? Well, come on. Savaşına dön diyorsun da abi alamıyorum ki. Alamıyorum yerden alamıyorum kartopunu. Ya bir dakika bu bozuk ya. Bu bozuk ya. Gerçekten bozuk yani bu. Bir dakika. Witcher 3 how to make snowball ya. Allah Allah. Tamam Siri kazanacak bunu ya. Çünkü yerdeki karlarla etkileşime geçemiyorum maalesef. Sevgili arkadaşlar bakın.
Bak geçemiyorum abi. Git kız. Git. Git bakayım buradan. Aa var mı zaten kartopu? Al bakayım bunu. Cheating be. Hah geldi. Tam düzeldi. Öldün. Aa atamadım. Ha tam düzeldi ya. Bir sabit durursan göstereceğim sana kimin yeneceğini. Heh. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So what now? I'll go see where our dearest sage is. Böyle yaptı. Olmaz. Şu an değil. Tamam hadi gidelim bakalım. Geralt. Geralt. Wake up. What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen. Bald Mountain. But a few days till the Witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Sen. Dunno. Enlighten me. Imlerith. Ne? You'll have no better chance to get him. Where'd you get this idea? What's gotten into you? Nasıl ya İmlerit? I must avenge Vesemir. The Sabbath. It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. How'd you learn all this? Imlerith? The Sabbath? Avilark. He told me of those who chase us. Claims knowledge itself can tip the scales. Come. Allah Allah. We shall talk on the way. Tamam. Velen'e. Lead on. Yaparım tabii ki. Vesemir babamız Ready? ya. Let's go. Hadi. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan Evet. revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. She had Yani decided- ölür mü bilmiyorum bu arada. İnşallah ölür. Bakayım be. Tamam. Kuzey Temerya 5 gün sonra. Wow. Gelmişler çoktan. Zirael. Kırlangıç ya. O şey rüyası çok iyiydi. Hani rüyasında görüyordu ya. Men at Crow's Perch. Kırlangıç They kuşuyla. spoke of this place. Ard Serbin, home of the ladies of the wood. Aa. The peasants feared coming here, and the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. He found his wife, took her away, somewhere far. Anna, she was unwell. A true shame.
We stand to find Imlerith here? You sure? Avalok told me of beings who commune with the NL elves. They can be found in every part of our world. In Velen, the Crones do this. Ciddi misin ya? Imlerith came here at Eredin's behest, to order the Crones to keep their eyes open and ears pricked, in case Avalok were to seek shelter in his Velen hideout. Took the order literally, judging by all the ears hanging in the woods. Think Imlerith might still be here? He craves the pleasures of the flesh, wine, sex. The Crones indulge him, flatter his ego. I'm certain he'd not let this opportunity pass, and will be on Bald Bald Mountain. Mountain for the Sabbath. Tamam. Bu yeri tanıyor musun peki? You actually know this area? Centuries ago, it was a hallowed site for druids. But then the Crones arrived, destroyed the Velen Circle, and deformed the sacred oak atop the mountain. An important feast is observed here annually. The Sabbath, they call it. All the local folk attend. I suspect Imlerith attends too, as the Crone's guest. Seem to know it well. Avalok's a good tutor. Hadi gidelim. Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. Hadi. The peasant Sevim folk of alayım. Velen call this night the Feast of Loads Gifts. of footprints. I've no How idea the why. peasants came through here. Gel gidelim. Oo bayağı kişi şey yapmışlardan. Gel. Takip et beni. Sen daha Witcher değilsin, o yüzden beni takip et. Daha bunları göremiyorsun şu anda ama göreceksin. Avalok claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Kibir. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalok's student. Ne? Sen ciddi olamazsın. Yani aslında önceden Avalok da bunlardan biriymiş, sonra bunların içinden çıkmış. O yüzden vahşi ya bunun peşinde şu anda. Onları ben öldüreceğim, merak etme. Let them approach. They've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Onların içine, onların içine bakacağım. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that away, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Kendi adına konuş mu? Gel bir oturalım biraz ya. Daha başlamamış zaten. İmlerit gelecek de ondan sonra şey yapacağız da. Otur bir hele. Heh. İkisi de ona bakıyor ya böyle. Hı? Ladies of the wood visit you? If they favor us. My father told me they descended once. Passed from fire to fire, listening to hopes and grievances. So each year we wait. Ama gerçek yüzleri değil bu arada. Done it in a long time then. Bir illusion yani. To see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak. Dur. Yani bir yanılsamayla aslında onların yanına uğruyorlar. Gerçek halde uğrasalar zaten millet kaçar onlardan. Mentioned a gate. Said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year young lads and lasses climb the mount, but never more than 3. Let me guess. The young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen. Off they go to seek fortune in the wider world. This celebration, what's it about? What do you need to know, Wanderer? No need for anger. The White Ones serve the ladies as we do now. İndiren arbelete. We send them gifts all year long. And on this night, they repay us with their blessing. I met one of your gifts to the Crones. Sniveling. Scared to death and about 8 years old. Stay calm. Your children. Why do the ladies need them? We know not and never ask. Ya. No.
me tell you. Tell us instead what a peasant, his own young and starving, is to do with a wandering war orphan. You're not from here. Don't judge us by others' laws. Said the ladies bestow blessings on you. Aye, for our lives turn thus. First a summer of labouring neath the hot sun, then autumn rains, then a winter of death. Nasıl bir havaymış o? We await spring, when all that is dead is born anew. And from our blood and sweat the oak bears acorns, at times few, at times a handful. What do you do with the acorns? The Velen elders gather, hold council. Some favour grinding them to spread on the fields for a rich harvest. Others want them given to a cunning woman who'd make medicine for consumption. A handful of enchanted acorns is enough for all Velen. 'Tis never enough. Asla yeterli olmuyorsa o zaman ne diye şey Heard yapıyorsun? enough about this. We've got other questions. Gitmeliyiz. We should be going. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thekla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. Hadi gel gidelim size. Gel gel. Bu hangi köy bu arada ya? Bakayım. Velen'deki Çıplak Dağ'a giden yol. Tamam, bu o şeymiş. Çıplak Dağ hangi dağ ki? Neredeki dağ? Burada dağ mı? Yok. Yani büyük ihtimalle şurada falan o dağ. Çünkü bilmiyoruz. Burada dağ mı? Yok. Onu biliyorum. Siri geliyor mu? Nerede ya? Siri kayboldu bu arada. Neyse. Orada çıkar ortaya. Hah. Look, a child. No, a godling. I know him. Name's Johnny. Ha Johnny. Ne haber lan? And I see you found your lass. Aynen öyle. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided though it was. See, I saw you running. Your back to me as I was having the pleasure of. Oh, 'tis a long story. They call me Ciri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? Neden buradasın? What are you doing here? Last we met, you and the Crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their peculiar way, the Crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. Ciddi misin? So I come, wander about, and go home with the rising sun. What about you? Zirveye çıkmanın bir yolunu arıyoruz We burada. gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. The lass, she as stubborn as you. Benden daha Even fazla. more so. Evet. Figured as much. Path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. Niye alamıyoruz ki? Key. Why do you doubt we can get it? Good grief, you're worse than children. 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the ladies. I believe I qualify. But he's old and ugly. What good is he? Finding lost voices. Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the Crones. Big bloke, in full plate. Going the right way. He's atop the mountain. Buradaymış. You've seen him?
Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Why are you looking for him? He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape before that one. Hanımlarmış. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck and do hope Karşılaşırız. again someday. Karşılaşırız. Gel bakayım Ciri. Ciri takip et beni. Buradan. Gel. Bu arada bir dakika arkadaşlar, bir şeye bakmam gerekiyor hemen. Hızlıca. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın, gerçekten bunu şu an halletmem gerekiyor. Ondan sonra devam edeceğiz hemen. Bu burada kalabilir. Şöyle alalım. Evet, şu an güzel. Devam edelim. Demek ki burası o yüzden boşmuş önceden. Ben buraya geldiğimde boştu ya, o yüzden. Demek ki o yüzden boşmuş. Who's that? Well, come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man. Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. If she goes up the mountain, I go with her. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. Al işte ya. What's this about? What have you chosen her for? Tell him. Each year, 3 chosen of the honour to meet the ladies. What happens after they've had this honor? When they return, they speak of the past no more. Joy rules them and they start life anew. The lads were not the first to be chosen this day, but the moon hangs high, so she's like to be the last. I'm going with her. He's fire in his gut. What do you say? He's determined. He loves the girl, but he seeks to hide it from us. Perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right you may appeal my choice, but to do so you must best the challenge. Ne görevi? What kind of challenge? Tell him. You must descend into the cave and bathe in the waters below the earth.
What's the catch? The water's deep. The water's murky. Tamam, kabul. I accept the challenge. Come. Kabul. Look this over. A coin from days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Defiers Oran. Now, bring me the coin. Something's afoot. Something's nigh. Şimdi anlıyorum. Lan benim... Ya... Arbaletim nerede? Öl. Sen de öl. Herhalde bu taraftan gideceğiz. Bu arada size çok karanlık biliyorum. Kusura bakmayın sevgili YouTube ve Twitch. Aşağıda mı? Tamam, buradan çıkacağız ama. Bu arada ben de göremiyorum. Bir kedi içeyim ben de. Yani monitörün parlaklığını açtım ama hani... Yok aga, göremiyorum ben de. Vallahi göremiyorum. Nerede ya? Yakında diyor hani. Aa, buldum. Buradan. Ara bulucu. Şema. Şemayı bulduk, tamam. Buradan çıkmayacak mıyım? Hoş geldin Matroxiyet. Çık oğlum buradan. Buradan çıkmıyor. Allah Allah. O zaman tamam, diğer taraftan çıkacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Ben de çıkacağım lan o da. Ben de çıkacağım lan. Siri'yi yalnız yollamam. Ümlerit'ten o şerefsiz. Siri öldürecek ama yine de yalnız yollamam. Sen değil, sen değil. Lan! Ha, zebani. Gel buraya. Aşağı düşme aman ha. Hoş geldin Yusuf. Anan. Ama öyle bir sende be. Adamın asabını bozma zebani. Devam. Kadın bu yüzden inmemi istiyormuş aşağı. Zebani varmış burada, meğersem çıkanları öldürüyormuş. Çık artık ha. Abi de bu mağaraya geldim ya. Daha doğrusu bu mağaraya girmemiştim, evet. Ama görev yeri geliyormuş zaten o tarafa. I was beginning to worry. Come, let's get the key. Something's nigh. Al bakayım. What do you want? Sikkeyi getirdim. Can't help but be curious. What's at the summit? Tell him.
The ladies dwell there, but only the chosen may look upon them. I know that. I want. You'll learn nothing else here. Got that coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for ye. Now go! That went smoothly. Weren't the one to do the diving in that cave. Stop whining. You're a witcher. Yeah, In murkier waters. I have to tell you about the time I hunted a Zeugle. Hadi bakalım. Burada dağ mı varmış ya? Tabi ben buraya adam akıllı gelmediğim için bilmiyorum o yüzden. Olabilir. Açtın mı? Tamam biz buradan gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Fugas. O kim ya? What's your name, girl? Aa. Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defiers, Orin. A death sentence. Ölüm emri mi? Ah. Çok kolaydı. One tough son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlerith, you take the Ez. points. Avalok said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Kazandım. 1-1. 2-1. 2 out of 3. Hadi hadi. İmlerit gerçekten tehlikeli. Imlerith's a bigger threat than the Crones. I should face him. I'm no worse a fighter than you. Onunla alakası yok. Not true. Listen to me this once. But no buts. Fine. Be careful. Dinle bakayım babanı. You too. Burada olacakları biliyorum ya. Şimdi biz hangisindeyiz? Önce Ciri'de mi Geralt'ta mıyız? Önce Ciri'deyiz. Biliyorum burada olacakları. Zirael. Çıplakta. Bir şey görmüyorum ki ben. Buradan aşağı mı ineceğiz? Hah, incele. Oh hell. I guess I must jump. Yani atlayacağız da hani. Allah. Buradan nereye? Şuraya. Ya tabii ki çok kolay yem olacaklar. Çünkü yani Ciri ile baş edemezler. Aha. İşte bu yüzleriyle aslında iniyorlar şeye. Milletin karşısına çıkıyorlar. Sizi ben keseceğim. Sizi ben keseceğim. Ay çok iğrençsiniz ama ya.
Kelle paça diyor. Allah seni belanı vermesin Yusuf. O ne ya? Kelle paça ne oğlum? Kelle paça da insan kelle paçası bu. Gelin bakayım. Welcome, child of the elder blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. Gelin lan. You will die here now. Allah. Önce şunu öldüreceğim. Ver müziği, ver müziği. Bu gece ölecek miyim? Hanginiz ölecek? Allah, bu arada zorluyorlar. Ya. Ay olayım. Ben nasıl can dolduracağım ya? Ha, şu var. Abi nasıl bunu burada yapamazsın ya? Öleceğim ki ben o zaman. Allah, ona girme, ona girme. Önce şu ayıyı halletmem lazım. Ayı çok sıkıntı bana. Yok. Ananı... Biri gitti. Gir bakayım. Abi bir vuruşu bu arada hayvan gibi can götürüyor ya. Hayır, yeteneğimiz, gücüm yetmiyor. O ne be? Gel hadi. Aa, nasıl kaçırdın o Siri?
Dur. Böyle geçerler içinden. Allah kör etti beni. Ya tüm özel gücüm emdi ya. Ya nasıl kaçırıyorsun Siri? Yeter artık. Kaçırma bunda. Yok. Nasıl yemedi ya? At onu. Gel sen de böyle ölürsünüz lan. Ama. Gelin görün ki ne olacak? İyi izleyin. Evet. Madalyonu aldı. Vesemir'in madalyonunu aldı. Al işte ya. Al işte ya. Kızım Siri. Lan Siri. Lan Siri. Evet, şu uçan kargalar da bu arada şey zaten. Evet sevgili YouTube, burada kalalım. Koca karıların, yani ormanın hanımlarının 3'te 2'si gitti. Bir tanesi kaldı, onu da zaten bakalım İlerleyen zamanlarda öldürürüz ama şimdi sonraki bölümde Imlerith'le kapışacağız ve bakalım ölecek mi, ben de bilmiyorum. Belki kaçabilir yine. Şerefsiz herif. Çünkü portal açma özellikleri var onların, ama gerçi portallar onların yol göstericileri mi? Navigator işte, onlar açıyor. Haberiniz olsun, bakalım. Görelim. Sonraki bölümde o zaman takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın.